এই অগি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। শুনলাম ভাই আপনি নাকি ব্যাক করছেন ইউটিউব আর ফেসবুকে। अरे बाप रे भैया, राफी नोगी वेलकम बैक अगेन। अरे बाप रे भैया, मैंने फिर भी यूट्यूब एंड फेसबुक में बैक कर लिया। जो जो बंदा मुझे मिस करता है इतना दिन, 2023 से 2025 2 ईयर मैंने ऑफिशियली लीव दे दिया फेसबुक एंड यूट्यूब। इसके लिए मैंने अभी बैक कर लिया। जो जो बंदा मेरे वीडियो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी मेरे फेस एंड यूट्यूब चैनल एंड टिकटॉक आईडी को फॉलो कर दो। अरे बाप रे भैया, आज से हम ऑलवेज वीडियो अपलोड करूंगा, तुमको हंसाऊंगा। जो जो बंदा मेरे रियली लव करते हैं, जल्दी जल्दी लाइक फॉलो कर देना। और क्या হ্যাঁ ভাইয়া, बोलूंगा। আমাদের বাংলাদেশে যারা আছেন অগি ভাইকে ফলো করেন। তারা ওনার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন গাইস। আরে বাপরে, বাংলাদেশের ফ্যান বলার উদ্দেশ্যে বলতেছি, যারা যারা আমাকে অনেক ভালোবাসো, অনেক রেসপেক্ট করো ভাই, তোমাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, আমার ভিডিওগুলো তোমরা আবার আগের মতো পাবা। জলদি জলদি, দেরি না করে, তাড়াতাড়ি করে এখনই ফলো এন্ড সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। আল্লাহ হাফেজ গাইস।